Let's start with the word synonyms at first. First word is primarily. Synonym क्या primarily का? बुनियादी तौर पर, मीनिंग फर्स्ट और फंडामेंटली, वो चीज़ जो ज़रूरी होती है. राइवल, हरीफ, कंपटीटर, ठीक है, वो चीज़ जो कि आपके साथ कंपटीशन में आ जाती है, वो चीज़ जो कि जो है आपके साथ जो है वो मुकाबला कर सकती है, ठीक है. वैसे जो है इसको बोलते हैं वो चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इन हो जाती है ना, वो चीज़. डिस्टिंक्ट, वाज़िया, क्लियर, वो चीज़ जिसमें हमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं मिलती. ओमिट, छोड़ देना. लीव आउट और निगलेक्ट. आस्पेक्ट्स, पहलू. फीचर्स और साइड्स, ठीक है, डिफरेंट तरह के पहलू होते हैं, डिफरेंट तरह की साइड्स होती हैं चीज़ों की. स्किप, छोड़ देना ना. ओमिट, इग्नोर, लीव आउट. स्किप, किसी चीज़ को छोड़ देना, अधूरा छोड़ देना, ठीक है. कन्वीनियंट, आसान, ईजी. कवरेज, अशात, रिपोर्टिंग और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वजाहत करना, किसी चीज़ की अशात करना. मीनिंग्स ईजी थे, राइट, ऐसा ही है ना. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज़ टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर. ओके जी, न्यूज़ कवरेज जो हमारी अखबारात की तशहीर है ओवर टेलीविज़न पर इज़ डिफरेंट, वो मुख्तलिफ है फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबारात पढ़ने से, ठीक है. टेलीविज़न पर जो खबरों की तशहीर है वो अखबारात पढ़ने से बहुत मुख्तलिफ है. न्यूज़पेपर्स जो अखबारात हैं वो प्राइमरीली जो इब्तदाई तौर पर इस्टेब्लिश वो बनाई गई थी टू कवर द न्यूज़, अखबारात की तशहीर के लिए. एंड लेटर ऑन, और बाद में दे एडिड इंटरटेनमेंट, उनको तफरीह का भी जो है वो एक मौक़ा बना लिया गया, ठीक है. यानी जो अखबारात थी वो पहल ख़बरों की तशहीर के लिए बनाई गई थी और बाद में तफरीह का इजाफ़ा कर दिया गया, ठीक है. ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, टेलीविज़न था मेनली, ठीक है, ख़ास तौर पर इन्वेंटेड, ईजाद किया गया फॉर इंटरटेनमेंट, तफरीह के लिए. एंड देन, और बाद में, इट बिकेम एन इफ़ेक्टिव न्यूज़ मीडियम, और उसके बाद ये बन गया इफ़ेक्टिव न्यूज़ मीडियम, बहुत ही कह लें आप जो है मौसर ज़रिया, ठीक है. यानी कहने का मकसद ये है कि जो उन्होंने कहा है जी कि ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ जो टेलीविज़न था वो ख़ास तौर पर किस चीज़ के लिए ईजाद किया गया था? तफरीह के लिए, ठीक है. और फिर ये ख़बरों का एक मौसर ज़रिया बन गया, ठीक है. पहले जी इंटरटेनमेंट है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़बरें भी उस पर जो है वो शाया की जाने लगी, ठीक है. नाउ अब टेलीविज़न न्यूज़, अब जो हमारी टीवी की ख़बरें हैं, हैज़ बिकम अ पावरफुल राइवल, ठीक है, वो क्या बन चुकी हैं? एक बहुत ताकतवर राइवल का अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, हरीफ, ठीक है, ज़रिया भी कह सकते हैं इसको, कंपटीटर, हरीफ बन चुका है. जो टेलीविज़न है जी वो एक ताकतवर हरीफ बन चुका है टू न्यूज़पेपर, अखबारात के लिए. यानी अब अखबार के कंपटीशन में आ गया ना वो, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द वर्ड हरीफ हेयर, ठीक है. अब उसने कहा जी अब टेलीविज़न जो है, यानी जो टेलीविज़न पर शाया होने वाली जो ख़बरें हैं वो अखबारात के लिए ताकतवर हरीफ बन गई हैं. दो अगरचे बोथ ऑफ दीज़ मीडियम्स, ये दोनों जो ज़राए हैं, कवर द न्यूज़ इफ़ेक्टिवली, ये बहुत ज़्यादा मौसर तौर पर जो हैं वो तशहीर करते हैं, ठीक है, कवर द न्यूज़ तशहीर करते हैं इफ़ेक्टिवली, बहुत मौसर तौर पर. देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंस का मतलब होता है वाजिया जो हैं हमारे पास, कह लो मुख्तलिफ जो हैं उनमें जो फ़र्क नज़र आता है, इन द वे दे डू इट. अब उसने कहा ये दोनों, अगरचे ये दोनों जो हैं हमारे पास ज़राए, ये ख़बरों की तशहीर बहुत मौसर तरीके से करते हैं, लेकिन इन द वे दे डू इट, लेकिन इनके ऐसा करने के जो अंदाज़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं और वो वाज़िया हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट वाज़िया हैं, राइट. ओके, नेक्स्ट वन इज़ न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर, अखबारात के लिए या अखबार जो है डू नॉट रिक्वायर, तकाजा नहीं करते, ठीक है, अस, हमसे, टू सिट, बैठें, एट अ प्लेस, एक जगह पर, एंड रीड द न्यूज़, और हम ख़बरें पढ़ें, ठीक है. यानी अखबारात जो हैं वो हमसे ये तकाजा नहीं करते कि हम एक ही जगह पे बैठे रहें और ख़बरों को पढ़ें. बिज़ी पीपल, मसरूफ़ लोग में रीड द न्यूज़पेपर, पढ़ सकते हैं अखबारात को, एनी टाइम, किसी भी वक्त ऑफ द डे, दिन के, ठीक है. यानी जो मसरूफ़ लोग हैं वो दिन के किसी भी हिस्सा में अखबार पढ़ सकते हैं. दे मे रीड द न्यूज़, वो ख़बरें जो हैं वो पढ़ सकते हैं. दैट इज़ इम्पोर्टेंट, जो कि अहम है, टू दैम, उनके लिए, यानी वो ख़बरें पढ़ सकते हैं जो सिर्फ उनके लिए अहम हैं. अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त,
ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ مصروف ہیں وہ ان خبروں کو جو ان کے لیے اہم ہے وہ صبح صبح پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ کیری دا پیپر, اپنے ساتھ پیپر لے جا سکتے ہیں. ود دیم ٹو ریڈ, پڑھنے کے لیے. ان دا بس اور وین, کہاں, بس یا وین میں. صحیح ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جو یہ مصروف لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں جی, وہ ان خبروں کو جو ان کے لیے اہم ہے وہ صبح صبح پڑھ سکتے ہیں, یا بس یا وین میں پڑھنے کے لیے اخبار اپنے ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دے مے آلسو چوز, اور دے مے جو ہوتا ہے ورڈ بیٹا وہ امکان کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہو سکتا ہے اور ہو بھی نہیں سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں, صحیح ہے نا, دے میں آلسو چوز, وہ یہ انتخاب بھی کر سکتے ہیں. ٹو omit کیا ہم نے ابھی پڑھا ہے, اسکپ کر دینا, چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. وہ یہ انتخاب کر سکتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں سرٹن آسپیکٹس, وہ پہلو, آف دا نیوز, خبروں کے, دیٹ دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان, جن میں وہ ان کو دلچسپی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی انتخاب کر سکتے ہیں کہ جن خبروں میں یا جن خبروں کے پہلوؤں میں ان کو دلچسپی نہیں ہے وہ چھوڑ دیں. اوکے. The question is, what is one good thing about newspaper? According to me, the good thing about this newspaper, and according to this paragraph, obviously, is we can carry it anywhere, wherever we are going, and we can read it as well. ٹھیک ہے نا, جب بھی ہم چاہتے ہیں we can read it anytime. So that is the best point about that. Okay جی. Next one is television. آن دا ادر ہینڈ, دوسری طرف, ریکوائرس, وہ یہ تقاضا کرتا ہے, اٹس ویورز, اس کے دیکھنے والوں کو, ٹو بی ایٹ اے سرٹن پلیس, کہ وہ ایک خاص جگہ پہ ہوں, ایٹ اے سرٹن ٹائم, ایک خاص وقت میں, ان آرڈر ٹو واچ, دیکھنے کے لیے, اینڈ لسن ٹو دا نیوز, اور خبروں کو سننے کے لیے. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ دوسری طرف جو ٹیلی ویژن ہے وہ اپنے دیکھنے والوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے خبریں, جو ان کی خبریں ہیں, وہ دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے ایک خاص وقت میں اور ایک خاص جگہ پر موجود ہوں. ٹھیک ہے. اف, اگر, دے آر بیزی پیپل, اگر وہ مصروف لوگ ہیں, دے ول مس دا نیوز, تو وہ کیا کریں گے جی, خبروں کو سننا مس کر دیں گے, یا وہ کہہ لیں کہ وہ خبروں کو سن نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے. خیر اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے, اب تو ایسا نہیں ہوتا. ویل اٹس آل اباؤٹ یور لیسن. دے کین ناٹ چوز ٹو ریڈ, وہ یہ انتخاب نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہیں ٹو ریڈ, کہ وہ پڑھیں, اٹ آن دا موو, یعنی حرکت کرتے ہوئے, اور تھرو آؤٹ دا ڈے, یا پھر دن میں کسی بھی حصہ پہ. ٹھیک ہے. اب یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے, جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ یہ انتخاب نہیں کر سکتے کہ وہ حرکت میں یا سارا دن خبریں پڑھ سکیں. دے کین ناٹ ایون چوز, ٹھیک ہے, وہ یہ بھی انتخاب نہیں کر سکتے, وچ پیس آف نیوز, خبر کا کون سا ایسا حصہ ہے, دے وش ٹو اسکپ, جو کہ وہ چھوڑنا چاہتے ہیں. یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ بھی انتخاب نہیں کر سکتے کہ کون سی خبر کو وہ نظر انداز کرنا چاہتے ہیں یا چھوڑنا چاہتے ہیں, بیکاز دیٹ نیوز از آن یور ان فرنٹ آف یو, اور آپ کو وہ پوری سننی پڑے گی, دیکھنی پڑے گی. رائٹ. ون وے, ایک راستہ, could be, ہو سکتا ہے, ٹو ریکارڈ اٹ, کہ اس کو ریکارڈ کر لیں, اینڈ واچ اٹ لیٹر, اس کو بعد میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ریکارڈ کر لیں اور بعد میں دیکھ لیں. بٹ لیکن دا پوائنٹ ہیئر از, لیکن یہاں پہ جو ایک کہہ لیں غور کی بات ہے, دیٹ اٹ از ناٹ دیٹ کنوینئنٹ, کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے کہا یہاں پہ جو ہے وہ اہم بات یا پھر غور و فکر کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. اوکے بیٹا. سو دیٹ واز آل فار ٹوڈیز لیکچر. آئی ہوپ آل دیز تھنگز آر کلیئر ٹو یو. ایزی تھے یہ پیراگراف, مشکل نہیں تھا ان میں کچھ بھی. رائٹ نا. سو دیر از اسائنمنٹ فار یو. ریوائز یور لیسن بیٹا. لرن دا ورڈ سینونیم آن یور learn the word synonyms and write it on your registers, and definitely بیٹا آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں word synonym آپ یاد کرو گے تو لائف ٹائم یہ آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں words. ٹھیک ہے نا. And yes, obviously you must subscribe my channel Online Learning with SM, and it will help you doing this because I am uploading each and every lecture over there. So inshallah we'll meet soon in our next lecture, and I'm hoping to meet you people soon. So remember me in your prayers. Take care and Allah Hafiz.